کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کرنا چاہیے۔ پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم استر کی کتاب باب 3 اور اس کی آیت 1 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور آیت 9 تک غور کرے تھے۔ اس کے بعد ہم آیت 10 سے 13 تک پڑھے تھے، مگر ہم یہ آیتوں پہ غور نہیں کرے تھے، اور میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم یہ آیتوں پہ آتے سو وقت غور کریں گے۔ تو ہم پھر سے یہ آیتیں پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ آیت 10 سے 13، اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن اجاجی حماداتا کے بیٹے حامان کو دی، اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی، تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے۔ تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبے کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا، اس کے مطابق لکھا گیا۔ صوبے صوبے کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہی اخشوروس کے نام سے یہ لکھا گیا، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی، اور ہرکاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی آدار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم جو بات یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے اپنی انگلی پہ سے انگوٹھی اتار کے حامان کو دیتا ہے۔ یہ جو ہے بادشاہ کی انگشتری تھی۔ یہ انگوٹھی کو نرم موم میں دبایا جاتا تھا، اور جو نشان اس موم پہ آتا تھا وہ بادشاہ کی دستخط ہو جاتی تھی۔ تو جو مہر یہ انگوٹھی کے ذریعے سے پڑتا تھا وہ جو ہے مملکت کا قانون بن جاتا تھا۔ تو میرے بھائی اور بہن، اخشوروس بادشاہ بغیر سوچے سمجھے کے اپنی انگوٹھی اتار کے حامان کو دے دیتا ہے، اور بولتا ہے، میرے کو تو نہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، اور میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کروں گا کہ وہ لوگ کون ہیں، لیکن اگر تم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ختم کر دینا تو یہ کام تم اپنے ہاتھوں میں لے لو اور یہ کام کو پورا کرو۔ میرے دوست، آپ سوچ سکتے کہ اخشوروس کے پاس جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اخشوروس بس اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ اور ایک چیز یہاں غور کرنے کی ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا کہ یہودیوں کو ختم کر دینا، یہ قانون فارس اور مادی کا قانون تھا۔ یہ بات لوگوں تک پہنچنے کے لیے کافی وقت لگا، کیونکہ آپ کو تو یاد ہوگا کہ اخشوروس کی مملکت کافی بڑی تھی۔ کلام بتاتا ہے کہ اس کی مملکت ہندوستان سے کوش تک پھیلی ہوئی تھی، اور بادشاہ 127 صوبوں پہ سلطنت کرتا تھا۔ تو یہ 127 صوبوں میں یہ بات پہنچنا یا خبر پہنچانا کوئی آسان بات نہیں تھی، کافی وقت لگ جاتا تھا۔ اور یہ قانون جہاں جہاں لوگ بسے ہوئے تھے ان کی بولی میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہ قانون کا ترجمہ اپنے اپنے زبان میں کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا گیا، تاکہ یہ قانون کا ان کے زبان میں ترجمہ کرے ویسا، اور اس کے کئی نقل بھی اتارے گئے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ جب نقل اتارے گئے تو یہ قانون کو 127 صوبوں میں بھیجا گیا، یعنی کہ اونٹوں پہ یا گدھوں پہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن یہودیوں کے ختم کرنے کا وقت ٹھہرایا گیا۔ یہ ایک ایسا قانون بنایا گیا کہ اس دن بنا شک یہودیوں کو ختم کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور ان لوگوں کا
माल लूटने की इजाज़त दी गई थी। प्यारे भाई और बहन, अब आप सोच सकते कि यहूदियों की क्या हालत हुई होंगी। अब हम आयत 14 और 15 पढ़ेंगे, जो कि ये बाप की आखिरी आयतें हैं। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाई की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबे में किया जाए ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। बादशाह के हुक्म से हरकारे फौरन रवाना हुए और वो हुक्म खसर सोसन में दिया गया और बादशाह और हामान मायूसी करने को बैठ गए, पर सोसन शहर परेशान था। तो मेरे भाई, जब यहूदियों को इस बात की खबर हुई तो उन लगा परेशान हो गए। परेशान होने वाली बात तो थी, क्योंकि उनके जान पे बात पैदा हो रही थी। कई सालों से ये लोग वहाँ थे, मगर ऐसा कानून जारी नहीं हुआ था जैसा इस बार हुआ था, और ये सिर्फ एक आदमी की वजह से हुआ, और वो वजह ये थी कि मर्दकी वो आदमी के आगे नहीं झुक रहे थे। प्यारे भाई बहन, एक बात ये गौर करने की है कि हामान के दिल में सिर्फ मर्दकी के लिए नफरत थी, क्योंकि मर्दकी हामान के आगे झुकना नहीं चाहते थे। मगर आगे चल के जब हामान को पता चला कि मर्दकी यहूदी है, तो हामान के दिल में सारे यहूदियों के लिए नफरत पैदा हो गई। आखिर दूसरे यहूदियाँ हामान का क्या बिगाड़े? अगर बदला लेना था तो सिर्फ मर्दकी के साथ लेना था। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी के लिए अपने दिल से नफरत पैदा करता है, तो उन्हें सिर्फ उससे नहीं चिढ़ता, बल्कि उन्हें जो मजहब से पैदा हुआ है उससे भी चिढ़ना शुरू कर देता है, बल्कि उसके ख़ानदान और घर वालों से भी चिढ़ना शुरू कर देता है। उसके दिल में उसके और उसके मजहब से भी नफरत पैदा हो जाती है। बोलने का मतलब यह है कि नफरत जब हम हमारे दिल में लाते हैं तो वो नफरत काफ़ी दूरी तक फैलती है। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाब 3। अब हम उठाएंगे बाब 4 और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 और 2। यहाँ लिखा हुआ है, जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ, तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सिर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी गया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। तो प्यारे भाई और बहन, जब मर्दकी को यह बात मालूम हुई कि यहूदियों को बर्बाद करने के लिए बादशाह की तरफ से हुक्म जारी हुआ, तो मर्दकी पहला काम ये करे कि अपने कपड़े फाड़े और कपड़ों की जगह टाट पहन लिए, और फिर उन्होंने राख भी अपने सिर पे उंडल लिए। मर्दकी को मालूम था कि ये कानून जो बादशाह की तरफ से निकला है कितना खतरनाक यहूदियों के लिए साबित होगा। यहाँ जो है मर्दकी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि अपने बारे में सोचने के साथ साथ दूसरे यहूदियों के बारे में भी सोच रहे थे। बड़ी अच्छी बात मर्दकी में जो यहाँ दिखती है बोले तो वो ये है कि उनकी मोहब्बत जो उनके कौम के साथ थी। यहाँ जो है मर्दकी अपने पे अफसोस करने के साथ साथ अपने यहूदी भाइयों पे भी अफसोस कर रहे थे। मेरे भाई और बहन, यहाँ मसीह भाइयों और बहनों से मेरा एक सवाल है। अगर आपके मसीह भाई या बहन को कुछ होता है, या फिर मसीह भाई या बहन तकलीफ में आ जाते हैं, तो क्या आप अपने दिल में उनके बारे में सोचते हैं क्या? क्या आप कभी सोचते हैं क्या कि आप उनकी मदद कैसा कर सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खुदा हमको यीशु मसीह में चुना, और यीशु मसीह पे ईमान लाने का मतलब ये है कि हम एक दूसरों के साथ मोहब्बत रखना चाहिए। और हम मोहब्बत उस वक्त जाहिर कर सकते हैं जब हम अपने भाई या बहन की मदद करेंगे जब उन्हें तकलीफ में है। आयत 3 पढ़ेंगे, और हर सूबे में जहाँ कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुँचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोज़ा और गिरियासजारी और नौहा शुरू होगा, और बहुतरे टाट पहने राख में पड़ गए। मेरे भाई और बहन, यहाँ अगर हम देखेंगे तो दुआ करने के बारे में नहीं बुलाया गया है। बात यह है कि ये लोग जो हैं खुदा के मर्जी के बाहर थे।
खोरस बादशाह का ऐलान जो यशायाह नबी के जरिए से पेशन गोई की गई थी कि इस्राएलियां अपने ज़मीन पे वापस जा सकते हैं, वो ऐलान को कई यहूदियां नज़रअंदाज कर दिए थे और आसिर के ज़मीन पे रहना पसंद करे और अपने ज़मीन पे वापस जाना नहीं चाहते थे। तो ये लोग खुदा के मर्जी के बाहर हैं और यहाँ अगर हम देखेंगे तो दुआ के लिए बुलाया नहीं गया है, मगर ये लोग दूसरे चीज़ें करने के लिए तैयार हो गए, जैसा रोज़ा और टाट ओढ़ लेना वगैरह वगैरह। बल्कि ये लोग मातम भी करने के लिए तैयार हो गए। रोज़ा रखना अच्छी बात है, लेकिन रोज़ा रखने के साथ साथ दुआ भी करना चाहिए। आप रोज़ा रख रहे हैं और दुआ नहीं करें तो अच्छी बात नहीं है। तो प्यारे भाई बहन, आज कई लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं, लेकिन जब दुआ की बात पैदा होती है तो मीलों दूर रहते हैं। तो उनका रोज़ा रखना या नहीं रखना फ़ायदेमंद नहीं। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो उसके साथ साथ आप दुआ भी करना चाहिए। तो या अगर हम देखेंगे तो ये लोग रोज़ा रखे, अपने पे टाट डालिए और जो है मातम भी करने लगे, क्योंकि ये लोग को फार्स और मादी के क़ानून की सख्ती के बारे में मालूम था। तो ये क़ानून जो है फार्स और मादी के मुताबिक था, जो बदला नहीं जा सकता था। और ये बात फार्स और मादी के इतिहास के किताब में भी है और दानियल की किताब में भी है। और आपको याद होगा कि अखसुरियस बादशाह खुद जब अपनी बीवी वस्ती जो इतनी खूबसूरत थी उसको हटा दिया, तो बादशाह फिर वापस वस्ती को अपने ओहदे पे नहीं ला सका, क्योंकि ये क़ानून जारी किया गया कि वस्ती फिर से बादशाह के सामने नहीं आ सकती। बादशाह खुद भी अपने क़ानून को नहीं बदल सका, जो क़ानून उन्हें खुद जारी करा था। तो जब यहूदियों को बर्बाद कर देने का क़ानून जारी हुआ तो यहूदियाँ परेशान थे। आज जो है लोगों के दिल में गुनाह का एहसास नहीं हो रहा है। सिर्फ वो लोगों के दिलों में नहीं जो यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाए हैं, बल्कि वो लोगों के दिलों में भी जो यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं। आम तौर से एक ईमान रखने वाला ये बोलता है कि मैं यीशु मसीह पे भरोसा रखता हूँ, लेकिन अगर हम उसके दिल में झांक के देखेंगे तो उसके दिल में अपने गुनाह के बारे में सही तरीके से एहसास नहीं हुआ है। तो कई ईमान रखने वालों की ज़िंदगी में भी ये बात की कमी महसूस हो रही है कि उसके दिल में गुनाह का एहसास नहीं हो रहा है। या मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ज़रा गौर से सुनो। मेरा सवाल यह है कि आप एक गुनहगार के मुंह से, चाहे वो ईमान रखने वाला हो या ईमान रखने वाला ना हो, ये बोलते हुए सुने हैं क्या, मालिक मेरे पे रहम का और मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो मर्दकी जो है ये बात जानते थे कि बादशाह का जो क़ानून यहूदियों के लिए जारी हुआ है कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो मर्दकी अपने कपड़े फाड़े और टाट पहन लिए और अपने सिर पे राख डाल लिए। उन्होंने शहर के बीच में जाके कड़वाहट के साथ ऊंची आवाज़ से चिल्लाने लगे। मर्दकी इस बात से बहुत ही परेशान थे। परेशान होने की तो बात ही थी, क्योंकि उनके जान पे बात आ रही थी, बल्कि उनके साथ साथ उनके यहूदी भाइयों पे भी जान की बात आ रही थी। तो मेरे भाई, जब एक इंसान के ज़िंदगी में जो है जान की बात पैदा होती है तो उन्हें परेशान हो जाता है। थोड़ी देर के लिए समझो आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको कैंसर है और आप 3 महीने जिएंगे और उससे ज़्यादा नहीं, तो आप सोच सकते कि आपकी परेशानी कितनी रहेगी। अब हम आयत 4 पढ़ेंगे। और अस्तर की सहेलियों और उसके ख्वाजा सारों ने आकर उसे खबर दी। तब मलिका गमगीन हुई और उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहनाए और टाट उस पर से उतार लें, पर उसने उनको ना लिया। तो प्यारे भाई और बहन, रानी अस्तर एक रानी के हैसियत से अपने आप में महफूज महसूस करी थी। ये बात से शर्म खा रही थी कि मर्दकी ऐसी हरकत क्यों कर रही कि टाट पहन लेके और सिर पे राख डाल लेके फिर रही। अस्तर नहीं चाहती थी कि मर्दकी इस हालत में रहना। अस्तर चाहती थी कि मर्दकी अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेके रहना। तो यहाँ मर्दकी शहर में चलते फिरते रोते हुए और पुकारते हुए फिर रहे थे, वो भी टाट ओढ़ लेके और अपने सिर पे राख डाल लेके। तो यहाँ अस्तर क्या करती है? अस्तर मर्दकी के लिए नए कपड़े भिजाती है
تاکہ انہوں پہنے ویسا۔ یہ کپڑے نئے اور چمکدار اور مہنگے کپڑے تھے اور رنگ برنگے کپڑے تھے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نئے کپڑے اور چمکدار کپڑے اور مہنگے کپڑے بادشاہ کے قانون کو نہیں بدل سکتے، لیکن یہاں مردکی یہ کپڑے نہیں لینا چاہتے تھے۔ کپڑے پہننے سے فیصلہ نہیں بدل سکتا تھا۔ میرے دوست، یہاں ہم کو ایک خاص بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ مذہب سے اپنے آپ کو ڈھپ لینے سے آدمی گنہگار سے راز باز نہیں بن سکتا۔ مذہب سے اپنے آپ کو ڈھپ لینے کے باوجود انہیں خدا کے سامنے گنہگار کا گنہگار رہیں گا، اور نہ تو مذہب یہ حقیقت کو بدل سکتا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم یوحنا کی انجیل دیکھیں گے تو یوحنا کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ نیقودیمس یہودیوں کا استاد تھے اور ایک مذہبی آدمی تھے، مگر ہمارے خداوند یسوع مسیح ان کو بولنے کو لگے، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم کو ایک نئے طبیعت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری طبیعت گناہ بھری طبیعت ہے، اور یہ گناہ بھری طبیعت ہم کو جنت پہنچانے والی نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ضروری ہے اور ان پہ بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں آپ کے اور میرے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے، انہوں ہماری جگہ لیے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ آپ کو بس یہ کام کرنا ہے کہ انہوں جو کام آپ کے لیے اور میرے لیے کرے ہیں، وہ کام کو آپ اپنے دل میں قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ جنت جاتے ہیں، وہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ یسوع مسیح کو اپنا منجی مانے ہیں، یہ دل و دماغ میں رکھتے ہوئے کہ انہوں صلیب پہ آپ کے لیے اپنی جان دی اور آپ کے سارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ یہ ہوگا، اور ایک قسم کے کپڑے آپ لوگوں کو پہنتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ کپڑے ہیں تعلیم کے کپڑے۔ اس قسم کے کپڑے پہننے والے بولتے ہیں کہ گناہ کا مطلب ہے خود غرضی۔ ان لوگوں کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار انسان کو یہ بات سکھا دیے سمجھو کہ خود غرضی نہیں بننا، تو انسان خود غرض بننا چھوڑ دیں گا اور انہیں گناہ سے چھٹکارا پالیں گا۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مرد کی کسی بھی قسم کے کپڑے پہننا نہیں چاہتے تھے۔ رنگ برنگے کپڑے تھے، چمکدار کپڑے تھے، مہنگے کپڑے تھے، لیکن انہوں یہ کپڑے پہننا نہیں چاہتے تھے۔ جب انہوں وہ کپڑے واپس استر کے پاس بھیجا دیے تو استر سمجھ گئی کہ کوئی خطرے کی بات پیدا ہو رہی ہے، اس لیے مرد کی کپڑے لینا نہیں چاہتے ہیں۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ تب استر نے بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے ہاتاک کو، جسے اس نے استر کے پاس حاضر رہنے کو مقرر کیا تھا، بلوایا اور اسے تاکید کی کہ مردکی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور کس سبب سے ہے۔ تو استر کو کچھ نہ تو کچھ جواب ہونا تھا، آخر مردکی کپڑے کیوں لینا نہیں چاہتے ہیں۔ استر یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر مردکی کیوں ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں اور سر پہ راکھ ڈالے ہوئے ہیں، انہوں یہ بات جاننا چاہتی تھی۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، سو ہتاک نکل کر شہر کے چوک میں جو بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے تھا، مردکی کے پاس گیا۔ پیارے بھائی بہن، یہ پکی بات ہے کہ ایک رانی ہوتے ہوئے انہیں مردکی کے پاس نہیں جا سکتی تھی، تو استر خواجہ سرا کو مردکی کے پاس بھیجتی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا